Alléluia, Hosanna limango. La Bible nous parle d'un roi. Et notre roi, c'est Jésus. The Bible tells us of a kingdom and a king. Je vous ai déjà parlé aujourd'hui, je pense que c'est la 13e série de notre enseignement. And today is the 13th part of our teaching. Nous présentons les gens un royaume. We're showing people a kingdom. Un royaume qui est éternel. An eternal kingdom. C'est-à-dire, et dans ce royaume-là, Dieu nous invite à entrer dans ce royaume. And God is inviting us to enter into that kingdom. Je vous ai parlé, je vous ai montré le royaume de Dieu. And I showed you God's kingdom in many ways. Et plus tard, ce royaume sera établi. And later on, that kingdom will be established. Ce royaume-là sera établi sur cette terre. Soon that kingdom will be established on earth. Ce royaume, on l'appelle le royaume des cieux. And that kingdom is called the kingdom On of l'appelle God. le royaume de Dieu. We call it the kingdom of God. Mais plus tard, je vais vous montrer Dieu, Jésus viendra pour établir son royaume sur la terre. But soon I will show you how God, Jesus, will establish His kingdom On on va earth. enlever cette terre, ce monde, We will leave this world, et le Seigneur va rétablir son royaume sur la terre. and God will establish His kingdom on earth. Je vous ai dit que la Bible que nous lisions, c'est l'évangile du royaume. I said that the Bible that we preach is the On nous gospel of parle the kingdom. d'un roi. It tells us of a king. Je vous ai dit que notre Dieu que nous servons est roi. I said that the God that we serve is king. Jésus-Christ, il est aussi roi. Jesus Christ is also king. Et nous sommes appelés d'entrer dans ce royaume. And we are called to enter into His kingdom. N'oublie pas ce message, c'est un message primordial. Don't forget, this message is important. C'est un message très important. This message is very important. Nous avons un royaume. We have a kingdom. Nous avons un royaume. We have a kingdom. Et ce royaume-là est différent du royaume de cette terre. And that kingdom is different from the kingdoms of this Le earth. royaume de cette terre est corrompu. The kingdoms of this earth are corrupt. Le royaume de cette terre est corrompu The kingdoms of this earth are corrupt et temporaire aussi. and also temporary. Mais la Bible nous présente un royaume qui sera éternel. But the Bible tells us of a kingdom La that will be Bible nous eternal. parle d'un royaume qui sera The éternel. Bible tells us of a kingdom that will be Et eternal. nous sommes appelés d'entrer dans ce royaume. And we are called to enter into that kingdom. Nous sommes appelés d'entrer dans ce royaume. Come Say on. to the person next to you, we are called to enter into that kingdom. Dis à ta soeur, dis à ton frère, nous sommes appelés à entrer dans ce royaume. Come Say to your on. brothers and sisters that you are called to enter Dis into à that ton kingdom. frère, dis à ta soeur, n'oublie pas, nous sommes appelés à entrer dans ce royaume. Say to your Come on. brothers and sisters, don't forget, we are called to enter into His kingdom. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement. To seek first the kingdom of God. C'est-à-dire, ce qui est très important, So what's c'est le important royaume. is the kingdom. Et je vous ai dit que l'évangile dans le Nouveau Testament, ils ont présenté biso le royaume. And as I said, the Bible is showing us the kingdom. Et je pris du temps de vous enseigner, peut-être les dimanches qui viennent, peut-être je vais, les noms on va dire que ça la descente, pena résumé, na comme sango close, boto sili sango, soit dimanche ou bien jeudi ou anakuna. And I'm going to spend time teaching it to you, but I really want to finish this probably next week. Il y a un royaume. There's a kingdom. Parce que je vous ai dit que Nzambe parmi ma gouvernement, Nzambe bazo reconnaître gouvernement ou bazo benga monarchie, royaume. Because I said that amongst the kingdoms that are on the earth, God recognizes. Je vous ai parlé, je vous ai montré, dans la kisibina, on a largeur, dans la longueur, dans la dimension, il y a le royaume des cieux dans la kisibiso. And I showed you the God's kingdom in every shape and form. Paix et silité, mais en tant que prédicateur, nous n'avons pas fait moi sagesse, il y a Kolobelango. Bref, pour tout le monde aussi les savent. And it's not over yet, but God's given me the wisdom to give you a brief summary. Et nous allons maintenant lire dans les livres de Matthieu 11, Now we go to the book of Matthew chapter 11, l'évangile du royaume. the gospel of the kingdom. Nous sommes dans les livres de Matthieu chapitre 11. We're in the book of Matthew chapter 11. Nous commençons dans les versets 11 We start at verse 11 jusqu'à dans les versets 12.
up until verse Get your 12. Bible, get your Bible, read the word of God together. Totanga lumana nzambe elongo. I need libose zala ki tanto bando la lecture, première lecture, il faut tout les mapoto honorer l'ilobana nzambe. Totangi en pe bisonios. Na olinga pour première lecture de la Bible, mettez-vous debout. Nous allons faire la première lecture de la Bible et nous allons s'asseoir. In the past, we read Poto the honorer l'ilobana nzambe, mettez-vous debout. Nous lisions Matthieu chapitre 11. Matthew chapter 11. Nous allons commencer dans le verset 11. We start in verse 11. On lit ensemble. We can read it together. Read loud. Read it loud. Read your Bible but loud. Nous allons lire. Je vous l'ai dit, en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point pari de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. J'ai aimé le verset 12. Le verset 12, il y a un des très important. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. To be telling you, man, Zame, we pay to find. Put your hands together, then we're going to take a seat. Alléluia. J'ai aimé les versets 12. I like verse 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant. And from the days of John the Baptist until now. N'oublie pas, Jean-Baptiste, c'était, la Bible nous parle, lui, il est classé parmi les plus grands prophètes. I don't forget, John the Baptist is classified as a Pourquoi? great Parce que prophet. Jean-Baptiste, c'était lui qui nous a fait entrer dans le Nouveau Testament. Because John the Baptist helped us enter into the Et New c'était Testament. lui qui nous a présenté le Messie. Il était venu avant Jésus pour planifier, préparer son sentier. And John the Baptist came before Jesus to prepare the way. Et c'est Jean-Baptiste, à partir de Jean-Baptiste que jusqu'à maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. And from John the Baptist up until now, we are in the New Et Testament. n'oublie pas, le message de Jean-Baptiste, c'était « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » And don't forget, the message of John the Baptist was repent, for the kingdom of heaven is at La hand. Bible nous dit ici, depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant. And the Bible says, from the days of John the Baptist until Quand now. on parle de Jean-Baptiste, nous voyons au début de l'évangile de Jésus, parce que Jean-Baptiste n'a Jésus, c'est la moko. When we talk about John the Baptist, we're talking about the beginning of the Quand gospel. on parle de Jean-Baptiste, nous voyons le Nouveau Testament. Au début là, jusqu'à maintenant, la Bible nous dit jusqu'à dans les temps And the présents, Bible says up until now, on a dit le royaume de Dieu, the kingdom of God, le royaume des cieux. the kingdom of heaven. Je vous ai dit le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est pareil. And I told you how the kingdom of God and the kingdom of heaven Et are the souvent, same. ces gens, et plutôt Matthieu, c'est dans les livres de Matthieu, Matthieu c'est lui qui dit souvent le royaume des cieux parce que Matthieu prêchait des Juifs. And it's Matthew who says the kingdom of heaven because he's Et si speaking to vous the Jews. lisez Luc ou bien vous lisez Marc et là-bas, souvent, et il dit souvent, souvent le royaume de Dieu. And if you read the book of Luke and the book of Mark, they say the kingdom of God. Le royaume des cieux et le royaume de Dieu, c'est pareil. The kingdom of heaven and the kingdom of Mais God la are Bible the nous dit, same. depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. The Bible says here, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence. Et ce sont des violents qui s'en And emparent. the violent take it by force. J'ai aimé le verbe, là où cet mot, là où la Bible nous dit violent. I like when the Bible says Violent. violent. Quelque chose qui est violent, c'est quelque chose qui est agressif. Something that is violent is something that is aggressive. Quelque chose qui est violent, c'est quelque chose qui est brutal. Something that is violent is something that is brutal. Quelque chose qui est violent, c'est quelque chose qui est féroce. Something that is violent is something that is ferocious. C'est-à-dire, bokonzi yango ya nzambe pona kokota, baza ko parler na biso na bokonzi yango eza. And this is
they're telling us about the kingdom of heaven. nalobeli biso bokonzi yango nalobeli biso na bandenge mele And I told you about the kingdom of God in nalobeli biso many ways. bokonzi yango eza na mitema na biso I said how God's kingdom must be in our heart. dimanche passé nalobi balobi mutu azalaki pembeni yesu alobi ndenge oza pembeni ya bokonzi And I showed you how Jesus said to the scribe that you are near to the nalakisaki kingdom biso of eza na God. bato mosusu baza mosika ya royaume mosusu baza pembeni mosusu baza na kati ya And royaume I showed you how some people are far from the kingdom, others are me near and baza some are kolobela inside. biso awa maintenant bokonzi yango ezali mais bato oyo bakokota yango ce sont des hommes des femmes qui sont violents And the Bible here tells us that those that will enter into the kingdom of qui God sont are violent, agressifs oyo baza kopersévérer they're aggressive, they're persevering. bato baza koyika mpiko People that are persevering. ezala te mutu moko ya mokili alongola yo na nzela ya nzambe oyo Don't let anyone on this earth separate you ezala from the te way of siècle God. présent elongolo na nzela ya nzambe oyo Don't let this century balobi separate les you from royaumes God. mpona kokota ngo ce sont des violents The Bible tells us that ce sont des gens oyo violence baza bayebi eloko nini balingi is the violence loba na of moto aza the pembeni kingdom na of God. yo yeba eloko nini olingi na nzela ya nzambe Simply oyo kama you know what you want. soki oyeba eloko nini olingi te If you don't know what you want, plus tard okolemba later on you'll be tired. okolemba nalembi mpo na paster serge I'm tired because of the nalembi mpo pastor. na basali ya nzambe I'm tired because of nalembi the mpo servants of makambo God. ezoleka na baeglise I'm tired because of the nalembi things mpo that happen in the bascandale church. jésus alobi I'm même tired na because of royaume scandal. oyo je vais vous parler bible ezolobela biso ezoprésente biso bascandale ezali And even Jesus is showing us how there's yesu scandals. alobela biso yango mpe Jesus spoke bascandale to us eza about it, how there will be many mpe scandals. bascandale ekesila te And the scandals won't je vais stop. vous dire peut-être quand je vais terminer cet enseignement And when I finish this teaching, nakolakisa biso na église presque na kati ya bible baeglise na I'll show bible you how the churches in the bazalaki mpe Bible na baproblème had their own problems. mate yango so na sisi oyo tozokende nde na mate ya When wana I finish this teaching, nalakisa I'm entering. wi nzambe na biso tozosalela oyo tondimeli aza nzambe oyo aza kule azolakisa biso ligne de conduite moko totambola And the God that we serve is holy, and He's shown us the line of conduct that mais we can biso live. en tant que bato bahumaine But as humans, toza na badefau have our own mistakes. toza na bafaiblesse We have our own mais ntango weaknesses. tozoya pa nzambe wana But when we come to nzambe God, wana azotaye biso toza lokola baargile na maboko na ye God is shaping us because we et are souvent clay quand in nous His écoutons hands. la parole le Seigneur veut nous donner une forme qu'il veut. And when we hear God's word, He is forming us. D'où chaque église dans la Bible bazaki na ba problème et je vais vous montrer ba problème ango. Each church in the Bible had problems, and I'll show Nous you. pona koloba ke okoki kolemba nzela ya nzambe te à cause ya problème à cause ya ba difficulté à cause ya ba épreuve non. We can't be tired for the way of Balobi because of problems. bokonzi yango ezali mais ba oyo bakokota ngo ce sont des gens violents. The kingdom of heaven exists. There's Des only the violent gens that enter. agressifs oyo baza kopersévérer. Aggressive people that are persevering. oyo baza koyika mpiko Those that are oyo baza persevering. kolemba te Those that are not tozala tired. bachrétien fragilité We can't be fragile Christians. bachrétien tokoma bachrétien fragile Many Christians have become fragile. fragile They become toza fragile. bachrétien babébé spirituel. Yes, spiritual Apôtre babies. Paul disait quand j'ai été enfant je parlais comme un enfant, Paul said, when I was a child, I j'ai spoke like raisonné a comme child. un enfant, I thought like a mais lorsque je child. suis devenu But adulte when I became an j'ai adult, fait disparaître ce qui est de l'enfant. I put away all the Ma sœur, mon childish things. frère, le royaume des cieux est là, mais ce sont des violents qui s'en emparent. Brothers and sisters, the kingdom Des of heaven is gens here, but only the agressifs, violent that take it. des The gens aggressive people violents, that take it. des People gens that are violent, féroces. people that are ferocious, Bato bazoyika mpiko. people that are persevering. À cause na ba problème même na vie na ye azopase nango. They may be going through problems Mais in their lives, akokolemba Yesu but they te. won't be tired of Alemi Jesus. Yesu likolo ba problème azokuta nango na foyer na ye. Some people are tired of Jesus because Alemi of nzela problems nzambe in mpona their ba problème relationship, azokuta nango na vie na ye. because of the problems in their Parce lives. que mon frère ba oyo bayebi Yesu bakopersévérer. Brothers and sisters, those who know Jesus will persevere. Soki peut-être omoni église ya pasteur Serge osepeli nango te. If you're not happy with this church, nakoloba na yo kende na église oyo omoni ke église wana yo bazote yo maloba ekekotisa yo na royaume ya nzambe. I'll tell you to go to a church that I'm preaching to you will enter into the soki kingdom of omoni heaven. peut-être esika bandoko oyoka liloba na nzambe ezosunga yo te, vous avez ce droit là d'échanger l'église, aller là où on t'enseigne les enseignements, les serviteurs fidèles à couper sa babiloko est convenable. And if the church you're going to is not going to send you into the kingdom of heaven, then you have the right to leave. Les royaumes, ce qui est très important, est ça le royaume des cieux. The
kingdom that's important is the Babi kingdom of cherchez heaven. premièrement le royaume. The Bible says, seek first the kingdom. Et Babi awa, ce sont des violents qui s'en emparent. And it's the violent that take Ce it by sont des force. gens brutaux qui s'en emparent. Ce sont des gens persévérants qui s'en emparent. It's those who persevere that take Même it by Olongwe force. a aucun à Londres. Even if you leave here, Au you persévérer have dans to Zéland, na oya Yesu. persevere in the way of Même Olongwe Jesus. aucun à Belgique. Even if you go to Au Belgium, persévérer. you'll Olongwe persevere. en Australie. You leave here and you head to Au Australia, you'll persévérer. Ce persevere. sont des violents qui s'en It's emparent. the violent that take it by force. Nazosambela te mpona babiloko ya mokili. I'm not praying for the things of this Okokozwa world. yango, You may receive mais le it, royaume des cieux yango koti te. but then you don't Je enter into vous ai the dit kingdom of que heaven. l'évangile nous présente le royaume. I told you how the gospel shows us the kingdom. Balobi awa, ce sont des violents qui s'en It emparent. says here that it's the Le violent royaume that take des it by cieux force. est forcé, même la lembi nazo continuer, The même kingdom la of lembi heaven nazo suffers continuer, violence. même ba problème nazo Even the time continuer, continue. même ba tribulation nazo continuer, Even the tribulation, ba even scandale all na the nzela ya Nzambe continuing, nazo continuer, even through scandals, you're ba continuing. difficulté, ba épreuve nazo continuer, Through difficulties, you're ba continuing. persécution mais nazo continuer. Through persecution, you're continuing. Souvent nalobela biso témoignage na nga. I have to give you my testimony. Nazaki na I Congo. was in Congo. Tondo sali na Nzambe na We Congo. were serving God in Nalongwe Congo. Congo na ye na France. I left Congo, I moved to Même na France. France wana nazosali. And in France, I was serving God. Biso na Congo, tobandaki kosalela Nzambe na Congo. We were serving God in Congo. Nazalaki modérateur. I was a moderator. Nazalaki animateur d'église. I was somebody who Nazalaki was a intercesseur. I used to Nazalaki intercede. gagneur I d'âme. used to gain C'est-à-dire, souls. mpo na Nzambe tosalaka, nabanda kosala tout na kosala. For God, I was doing everything. Nazalaki choriste. I was part of the choir. Nazalaki choriste. I was part of the choir. Animateur, c'est-à-dire nde toya boye na micro ezalaki te tozobeta tozoyemba. And here, I would clap my hands and we C'est-à-dire, sing together. tolongwe wana. And we left there, Then na France. came to France, Nazo continuer. and I continued in France. Nzela Nzambango. I continued the Na way na of God. Londres nazo continuer nzela Londres And ya I Nzambango. went to London and Surtout na continued mina the way of sepelaka na God. Londres parce que na Londres pe mesika ba frère, ba sœur, o ba yebi Nzambe balingi Nzambe And bazebele. I have to say, I love London because I Zali na have epeza brothers to na and yaki sisters na who love Londres the na Lord. moni na se retrouver na famille chrétienne. So when I was in London, I found myself in a Christian family. Et lelo na se retrouver na Cardiff. And now I'm here in Na Cardiff. na Cardiff naza lokola missionnaire. And I said, I'm like a missionary Na here in Cardiff naza Cardiff. lokola I'm missionnaire. like a missionary Zali here in na ye Cardiff. awa na ye awa pona musala Nzambe. I came here for the work Et of Jésus God. alobi eza na moto moko te Pierre atunaki abiseni totiki tutolandi tozwani. And Peter asked Jesus, he said, we left everything to follow you, what will we receive? And Yesu alobi na Jesus Simon Pierre eza na moto moko te. said to Peter, there's no one. Ce sont des promesses que le Seigneur a données à ses missionnaires. And that's the promise that Jesus gave to his C'est-à-dire que missionaries. même si je suis ici à Cardiff, And even though I'm here in nazo Cardiff, persévérer vie chrétienne nga. I'm continuing my Na Christian life. bapasi na minyoko na kozanga na kolela naza kupersévérer. Through pain and suffering and Parce que la Bible nous dit, persevering. n'oublie pas, la Bible nous dit, c'est lui qui persévérera dans le livre à Matthieu. ozala te mondimi osambeli 6 mois olongo opemina na ndako Don't be a te man though you've been praying for a couple of months and then you stay at faut home. persévérer loba mutaza pembeni na yo il faut You have to persévérer be kama a good person next to you. You have to alobi be loba mutaza pembeni ozala violent kama a good person next to you. Be violent. nazo continuer And I'm continuing. nazo continuer nzela na nga I'm continuing my lelo way. ndenge toza awa vi na yo nzambe nde mutu ayebi yango And as we are here, God knows each of our bafondement lives. oyo nazotia bafondement moko solide I'm setting a solid na bavi foundation ya bana na nzambe in the lives of lelo God's nzambe children. okolongola yo awa peut-être apesi opportunité moko kondo kosala na ville moko boye na Londres peut-être na Birmingham na God can Manchester move you here and put you in another city. na Newcastle And you na can be in London, Irlande Birmingham, or probably peut-être Newcastle na or Ireland. Australie plutôt na Amérique Maybe in Australia or America. n'abandonnez pas ta foi. But don't abandon your faith. Le but, nous avons un royaume. The goal is that we La have a Bible nous dit kingdom. ici, ce sont des violents qui s'en The emparent. Bible tells us Vous it's the allez violent who take about years and they're Ce que vous persevering. olembi, If you see that you're nous allons tired, nzambe anapeso makasi. ask for a Renouveler reason. makasi na biso azokopesa biso bazeli ya aigle. It's God who will Alléluia. use our strength against Ce the sont wings of des evil. violents qui s'en emparent. It's the violent who take it by Et force. si nous lisions encore, And if we read, nous
nous allons retourner dans les livres de Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, mais allez dans le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 12. 2 Timothée. Nous lisons 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothy chapter 2. Okabola maine bale yawe yobongwani te. Atana katina moto na yebi na kolonga. Nani yakoki kosunga lokola yo mosantu. Yonde nzambe na bomoy yobongwani te o. Kumama yawe, kumama baba, kumama nzambe na nguya, kumama yawe. O fololo ya bolingo, toye kobonzela yo. Papa yo simbi mitema, yo bombanite o. Balobi bisoni. Si nous persévérons, if we endure, nous régnerons aussi avec lui. We shall also reign with him. Si nous persévérons, If we si nous endure, sommes violents, if we're la violent, Bible nous dit nous allons régner. the Bible On tells us a that we will utilisé reign with him. les verbes régner. They use the verb to Le reign. verbe régner est un verbe oyo yabaroi yabaza ko régner. The verb to reign is the Si verb nous to reign. persévérons, nous régnerons aussi avec lui. If we endure, we Ceux qui shall ont also reign with him. persévéré, If you endure, les nous tous en abatamo ya mabe, we are in bad times tous en right now. abatamo ya suka, We are in the last tous en time. abatamo ya We are in suka. the last Mabe time. zo bimana ba poisa. Oye bien, We know liboso ezalaki. before Mabe moko ekoko sala manango. if something bad happened, Mabe moko ekoko sala manapes exemple. for example, Mabe moko boye salami na Angola. if something bad happened in Angola, Toyebi na biso yango. we wouldn't know about Peut-être it. tokoyoka mutu bato ba vivre na événement wana bazobetela biso likambo Probably pesa those bana who experienced that event, biso they toyebi tell yango us te about toza te it, toyebi yango te. but we wouldn't know about it. Mais lelo But now na ntango tokomi in the time that we're mabe in, ezosalama na Angola, bad things may be happening in Angola. ezosalama na Angola. Bad things may be happening in Angola. Siko tozali etikali kaka 5 minutes pour tokoma 17h. And it's going to Mabe take 5 salami minutes to be 5 sikoyo o'clock. na 17h juste biso na poto déjà tozwi yango. If something bad happened in Tozwi ba Angola, video, we would know about it. tozwi in ba 5 photo. minutes. We'd have the photos and Nali videos. mabe moko kokosala même na pesa exemple na Mwanda. Something bad can happen in a certain place in Congo. Déjà ba zwi na ba Facebook na ba WhatsApp papa atindi ba We will photo. know about it on WhatsApp and Nali mabe Facebook. oyo ezaki akobomba malele komi na polele. So things that were hidden in the past Eh, mabe is now yango. out in the open today. Mabe ya bato ekomi kobima na poisa. And people's evilness Mais is now being mite mabe ya exposed. mabe ya bato ekomi kobima na poisa. And we see the hearts of Omona lelo people tala that ba are émission bad being minga bato. exposed. Omona beza bato mutu penda lati baka, mutu penda chima iwana. Aye na dossier ya moto. Do a Aso sala ba program analyse na dossier ya moto. where they do an analysis Via of people's mutu. lives. Donc ozotala ke mitema ya bato te nayebi te. It's in the hearts of people. Bomoto eza lisusu te Bible elobi na mokolo na suka bato tokozala bongo toza na ta ya And the suka. Bible tells us in the last days, the hearts of people will be cold. We are in the last Maka time. mosusu yo kosala analyse ya moto oyebi yango te. And you're doing an analysis of Oui, someone, mais but you don't know the whole la vérité, situation. You don't even have the truth. Mais yo peut-être yo moko ka kofandi But you just sat down and thought to yourself, tango toza eza ta moko ya mabe ta ya mabe. the time that we're in is not a good time. Donc tolobi ke mabe oyo ebandaki kobomba lelo ekomi na poisa. Eba mabe wana lelo ezobima pe mingi okomona mingi pe eza kaka ya elembisa bato na kondima. And all those things is to cause people to lose Elembisa faith. bato na kondima. It's causing people to abandon faith. Elembisa bato na kondima. It's causing people to lose their faith. Donc quelque part tozoloba ke toza na ta ya mabe. That's what I'm saying, we're in a bad Bible time. elobi awa ce sont des violents kokolemba te na lembi po makambo moko elekaki ya prophète moko boye soki na Goma. Siko yo na prophète na Goma na yo na foi na yo problème ezali. Oya kufela ke eza Yesu. Because of a pastor, but it's Jesus who Peut-être le died for prophète you. wana misala ne bomba maki zamba bimisi yango nde na poisa. Has been Yo here, continue like zela God no aza spoke na it. lembi You na need to ngai see your way na with moni God. te mama okomi Don't be disqualifié. tired. Oyebi ke You're Bible gonna be ezolobela biso na disqualified. disqualifié bato mosusu baza disqualifié. You know the Bible tells us that some people are disqualified. C'est-à-dire, ma sœur, mon frère, c'est Barbi Awa, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. The Bible tells us if Mais we endure, après we shall also Balobini, reign with him. la suite, il y a Balobini. What does it say in the following? Si nous les régnerons, If we lui deny him, aussi, il nous. he also will deny us. C'est-à-dire, Moutawanga Niyo.
if something Parce que tu vois, on a payé Yesu. you know sometimes Et you comme on a deny des Jesus. circonstances, nous It may come a circumstance where you deny et comme on Jesus. a des circonstances, nous sommes dans la vie de Bisso. There are circumstances in our lives. Souvent, where on we condamne deny la bière. Jesus. Ah, bière, penda, on We a condemn Yesu. Peter. How Mais nous aussi, we la vie deny de Jesus. Bisso, Saint-Esprit, dans la zone, là, tous à la bière. But when the Holy Spirit is looking at us, you see Na that babilo kwa bike we to wanga na Yesu. deny Jesus in the small Babiso to things. wanga ni yepa ko wanga na biso. It says if we deny À ce him, he will jour also là ko deny us. wanga na biso. In that day, he will deny us. Verset mosusu I balobi. like other versions. Soki to yoki Yesu ni yepa ko yoka biso It soni. says if we're ashamed of him, he will be ashamed of us. Yesu ayoko siko soni. Yesu And ayoko when yo soni. Jesus was ashamed of Babi you, Yesu na ba ange ba ko yoka yo soni. Jesus and his angels will be ashamed of you. Yesu ayoko soni. Yoka Yesu When atika. Jesus be ashamed of Akombi you, lo yoki yo soni. Na ba ange nyoso ba even the angels as well. Alléluia. D'où quelque part, ce sont des violents qui s'en emparent. There's the violence who take it by Dès que le force. bitoza na temps ya suka misala nyonso ebomba mi babie ke bima. Makambo nyonso mabe bomba mi ke As I bima. said, we're in the last stage, so everything that's hidden will be Yango exposed. te elembisa yo na foi. But don't let it tire you out in the faith. Et Bible ezoloba na biso na mokolo ya suka. The Bible tells us that in Na the Matthieu last days, 24 balobi ba faux prophète bagoya. in Matthew 24 tells us how there'll be Bible false ezoloba kondima prophets. pe ya bato mingi ekekoma malili. Babi bolingo ya bato mingi ekekoma And it malili. says the love of many shall grow Tala cold. bolingo ekomi malili. You see the love of people growing cold. Régression. You see Bato bele ba- regression. Ah, nga pena nazalaki moyembi me. I used to be a singer. Ah, l'église eza ba passe du temps, passe du temps, passe du temps. The things to do with church are just a waste of time. Ma sœur, mon frère, Brothers and la Bible sisters, nous présente les royaumes. the Bible shows us the La kingdom. Bible nous dit ici, si nous régnerons, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. We will reign with him. Et nous allons maintenant lire encore dans le livre de Matthieu. Allez, Matthieu. Let's read in the book of Matthew. Donc, dans Matthieu, Let's go to the book of Matthew, chapitre 7. chapter 7. Matthieu, chapitre 7. Matthew chapter 7. Nous allons lire le verset 21. We'll start in verse 21. La Bible nous dit ici, The Bible tells us here. get your Bible, go there, we can read the book of Matthew. I need you go there, Matthew 7, we can start it to 21. La Bible nous dit ici, The Bible says here, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, not everyone who says to me, Lord, Lord, n'entreront pas tous où? shall enter the kingdom of heaven. Donc, la Bible nous présente un royaume. The Bible shows us La the Bible nous kingdom. parle d'un The royaume, Bible le tells us royaume. about a kingdom. Ezate na biso o tozoloba Seigneur, Seigneur. It's not everyone who say, Lord, Lord. C'est-à-dire nzambe azobenda biso matoi azokebisa biso le Seigneur aza kokebisa But yo God is more aza than me and you. kokebisa nga He's more than me and you. même nga moko nateyaka kokamba bato eza charge ya monene Even me preaching to you. It's ekomaka na not an moma easy moko task. nazofukama nazolela na nzambe je ne suis pas digne There's times where I bow down to God. eza saying, I'm not charge ya worthy. monene It's a big child. kotelema bokoteya Standing up here and mokolo preaching. wana olobo oyebi ngai te And then for the Lord to say, I do not know balobi you. awa soki tokontinue balobi If we continue to read, it says, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, but everyone who says to me, Lord, Lord, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. shall enter the kingdom of heaven. Hein? Dans la Bible, il y a le royaume des cieux. Does it say the kingdom of heaven in your Bible? Oh, parce que nous allons parler sur Our le pastor saying royaume. this on our Nous behalf, allons like, parler tell du you our royaume. kingdom. Mais c'est lui, là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est bon, But he who does the will of my Father in heaven. c'est-à-dire, il faut faire la volonté de Dieu. Dis à ta sœur, faire la volonté de Dieu. Come You on. must do the will of God. Say to your brothers and We sisters, need do to the do will the of will God. of God. Say now in English, we need to do the will of God. Come on. We need to do the will of God. We need to do the will of God. If you need to go in the kingdom of God, brothers, sisters, we need to do the will of God. Hallelujah. Et sengi na bisoto sala mokano ya papa. We have to do the We will of have God. mokano. The will of Ozambe sunganga na sala mokano na yo. God, help me do your will. Oh, loba nzambe sunganga na sala mokano na yo God, kama. help me do your will. Loba mosi en anglais. Oh God, help me to do your will. Come on. God, help me to do your will. Zambe sunganga na sala mokano na yo. God, help me Na to do mokili your ya will. pasi. Na mokili ya minyoko. Na mokili ya tokomi na ta ya suka.
mabe komi makasi, mabe matinza mesunganga na sala mokano na yo. Lelo mingi na bando ko répéter ba prière, maloba biso nyoto répétaka yango. Nzambe sunganga na sala mokano na yo. Yo lobi ba bonde ba kosala mokano nonde ba kokota na bokonzi yango. Eza na bokonzi moko, eza masolo te. Nouveau Testament se présenté biso eza na royaume moko. Et royaume mango, balbi eza royaume mango eza éternel et lekade. And this kingdom is eternal, it won't pass. Royaume Angleterre ah. The kingdom here in the UK. Tala tozaki na mama na biso. We see we have the Queen. Queen Mother. We have the Queen. Elizabeth. Queen Elizabeth. Asali plus de ceux qui ba 80 quelques na pouvoir. She spent more than 80 years on the throne. She built this country. Atiki amaki. But she left it all. Na mobali na ye. Mobali ko ne zaine. Philippe. And her husband Philip. Comment est Philippe? Sali tozomona ba royaume mango so le talaka ki ke queen ndenga leki papa na mobali na ye. And her husband. Bakei. They passed away. Aselo tozana Charles. Now we have King Charles pe ka koma na momo papa yeba leki to komi na William. King Charles passed away. Nani was Henry William? Nani was William? Royaume mokilio eza temporaire, eza nango permanent, ezo lekaka. The kingdom of this earth is temporary. Ota régner un peu de temps leki. Someone will reign for a certain amount of time and then they'll pass away. Another person will reign for a certain amount of time and then they'll pass away. Éternel, eza royaume ya Christ. But the Bible talks of a kingdom. Et nous sommes appelés à entrer dans cet royaume. And we are called to enter into that kingdom. Si nous lisions la Bible, nous dit, ce sont celles-là qui font la volonté. And the Bible tells us it's those who do the will of my Father in heaven. Verset 22 va l'obéir. Verse 22. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Many will say to me that day, Lord, Lord, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? have we not prophesied in your name? C'est-à-dire, même les prophéties, c'est-à-dire, bateau mi peut pas couper ça va prophétie. Even though You give prophecies, not all of them. So many prophets at that time will enter. And many pastors. If you don't do the will of God, that's what we need to pray to God to help us do His will. Now, you know how last Sunday I preached to you about the La Bible nous dit, étant entré en lui-même, and the Bible says when he came to himself, that means that he examined himself. We need to examine ourselves. Where have I become weak? I see that I'm not many complaints. I don't have a lot of prayer. You need to repair it. You need to repent. Confesser. You need to confess. And you need God to help Alléluia. you. Et ce qui te continue, Balobi, And if we continue to read, it says, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? have we not cast out Il y a demons in déjà your aussi name? And there are people who are strong at casting out demons. Bademo ya maye, bademo ya forêt, ya mipepe, baïba bakombo bademo, bafani na l'air, bafani na se océan, bafani na sa rivière, bademo pe bazana bakombo na ba. Because there are many demons and they have their own names. Chasser bademo ce n'est pas mauvais, Casting out demons mais is not il faut bad. que nous chassons des démons en faisant la volonté de Dieu. But we need to cast out demons and also do the will of God. On peut dire encore, on peut aussi servir Dieu, mais en dehors de sa volonté. So we must serve God outside His will. On peut aussi servir Dieu, mais en dehors de sa volonté. But you could serve God, but Ces outside gens His will as prophétisaient. well. These people will Bateau prophesy. bazaki ko prophétiser. These people will Bateau bazaki ko prophesy. chasser ba démons. These people will cast out Et demons. après cela va bisuni. Après chasser les démons. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Have we not done many wonders in your name? C'est-à-dire, ces gens-là prophétisaient. Those people prophesied. Prophétie, prophétie penza ya vrai. They give you a true prophecy. Balobelio makambo na yo. They say something about Balobelio your makambo life. na famille na yo, na libota na yo, ba problème ozana ngo oui biblique.
They say something that's going to happen in your family. That others are faking. People have this or something that's happening in your family. Someone could prophesy over it. Even though you très important. Faire la volonté de Dieu. What's important is to do the will of God. Ce sont des ministères de délivrance. Oui, il y a des gens qui ont des problèmes. Ils ont pas de problème. Ils sont pas là la raté. Ils sont menacés na butu. Amona banguma. Amona banyoka. Amona na sa rivière. Amona biloko ya kiluba matba china kingo. They have heavy things. They hear the noise of animals and oui, il y a des gens qui vivent and there are people that experience ces gens-là, ils ont besoin de délivrance. And those people need deliverance. Parce que la Bible nous dit chasser des démons. Et souvent, ce sont des démons qui the Bible tells us that these people cast out demons and these demons oui, il y a aussi des gens avec cette grâce-là de faire aussi des délivrances. There are some people that have been anointed by God with the spirit of anointing. Primordial, c'est faire la volonté de Dieu. But what's important is to do the will of God. Et à part ça, on a dit miracle. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Other people have done many miracles. C'est-à-dire des miracles, des témoignages, des miracles. Miracles and testimonies. Mais tout ça, ce qui est très important, parce que tant que nous avons fait un miracle, tant que nous avons prophétisé, tant que nous avons fait la délivrance, donc papa m'appelle négligence mogoboy. Et cette négligence-là, est en dehors de la volonté de Dieu. Donc c'est très important à faire la volonté de Dieu. Et si nous continuons dans le verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? C'est-à-dire que au moment toujours bien dans notre vie relation, tu pries, mais aussi mélanger sorcellerie. Tu pries, aussi mélanger ma soeur, mon frère, Zamba Liki mélange Wanate. D'où ici, le Seigneur parlait à nous, son peuple. Ici, le Seigneur parlait à son peuple, à ses serviteurs. Ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur. Moi, je dis souvent Seigneur, Seigneur. Chaque jour, je dis Seigneur, Seigneur. Et nous, c'est très important. Il y a la iniquité. Iniquité, et ça m'a souvent comme répété et comme permanent. C'est-à-dire que ma bête est comme permanent. C'est-à-dire que changer les armes sauté et comme permanent. Comme na catégorie ici la Bible nous parle, la Bible nous présente du royaume. La Bible sur le royaume. Et maintenant, je vais vous donner quelques points qui est très important à connaître. Le premier point, faire la volonté de Dieu. Je vous ai dit ici, la volonté. Premier point, la volonté. Si nous voulons entrer dans le royaume, premièrement, chercher à faire la volonté de Dieu. Ce qui est rapide, nous allons lire rapidement quelques passages. Il y a volonté. Jean chapitre 6 verset 37. Donc dans Jean 6 37. Let's go to the book of John 6 verse 37. Si nous voulons entrer, maintenant je vous donne je vais revenir le dimanche
peut-être les jeudi ou anane aussi les samaté à Oyo sur le royaume. I said I won't finish it today or next week, but maybe ce qui to lingi to kota na royaume ango negi to lobi premièrement la volonté de Dieu. Jean chapitre 6 37. Let's go to the book of John 6:37. Mais je vais lire le verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le fais quoi? Nasanini, que je le ressuscite au dernier volonté à papa. All those that the Father has given me. We are amongst those who God the Father has given to Jesus. Jesus said, I came down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. And this is the will of the Father who sent me. We shall lose those who are persevering. Même ceux qui sont morts en Christ Even those who are ne sont pas perdus. They are not lost. Parce que la Bible nous dit dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 15, si vous lisez les versets, quelques versets, le verset 10, Ozo kita quelque part balobi. Loko na Yesu asekwa ki. Biso beto ozo kufa na Yesu tokosekwa. Alléluia. Ba ozo kufa na Yesu bakosekwa. Jésus a continué à lobi. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que nabungisa moko te oya besinga. Mais nana sekisa bango na mokolo ya suka. They will raise up. Et dans verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, et la vie. Et la vie. Et que je les ressuscite au dernier heure. And I will raise him up at the last day. Pourquoi Yesu akolamusa na bato bakufa akolamusa mo po ba renier na ye ba renier. Jesus will raise up those that will give it to him so that they may reign with him. Donc ma sœur, mon frère, c'est très important. Jésus ici, il a mentionné sur la volonté de son Père. Jesus here talks about the will of his Father. Vous savez, dans le livre de Jean chapitre 4, you know the book of John chapter 4. Jean 4. Dans le verset 34, Jésus a dit, ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus dans sa vie, il cherchait la volonté. Et les gens qui entreront dans les royaumes, ce sont des gens qui font la volonté de notre Père. And those who enter into the kingdom, yango c'est important. Tout le monde a likambo yango, tout le monde a likambo. Il y a volonté. Tout que la deuxième. Deuxième, the second point. Je vais vous donner des passages pour le royaume, mais te tirer les sommes pour avancer. Nous allons lire dans les livres de Matthieu. Let's go to the book of Matthew. Matthieu après, Marc chapitre 4. First, let's go to the book of Mark chapter 4. Marc 4 verset 30. Get your Bible, go there quickly. We can read the word of God quick. Please read the word of God with me. Il dit encore, à quoi comparons-nous quoi? Comparons-nous quoi? Pas comparer ni rien, parce que comparer ni. What does it say? Parce que parler le royaume ou bien le royauté. On nous parle du royaume. Il dit encore, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole représenterons-nous? La 31. Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on les sème en terre, la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre.
kingdom of God. Loko la graine ya sénévé. Graine ya sénévé. Tous on loko la graine. Oui, ba graine à pilipili. You know, like the seeds of chili peppers. Oui, graine à pilipili. You know the seeds of chili peppers. Graine oui, ça loko la graine à pilipili. T'as la graine à pilipili dégueula. Parce qu'on a vu là que les gouttes graine ya rice ya l'os eza mune. Ya pilipili donc la graine à pilipili. Babi bokonzi na nzambe bazo compara ngoloko la ni. Babi bokonzi na nzambe eza loko la graine ya pilipili. Donc la graine à pilipili. Oh babi soki bakuni yango na mabele eza semence ya mukie. When it's sown in the ground, it's small. When that seed is sown in the ground, what do you say in verse 92? Lorsqu'il a été sémé, but when it is sown, il monte, it grows up, devient le plus grand que toutes les légumes, and becomes greater than all pousse des grandes branches, and shoots out en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. So that the birds of the air may nest under its shade. C'est par beaucoup de paraboles de ces genres. Il leur a annoncé la parole, selon il était capable de l'entendre. As they were able to hear it. Les royaumes de César, la graine, here they tell us that the kingdom of heaven is like a mustard seed. But then we say a chili seed. But when it was sown, it started to grow. And when it was growing, it got past all the hills. When I was around 12 years, I used to have animals. I know some vegetables when they're growing. Graine ya graine eza lokola omoni ba graine ndunda oyi bandundu amike bandunda mike wala eza ba graine moko ba pilipili amike bele. And it's like small chili seeds. So ko pona no sa to no sa pe babila usi ba graine ngo ka usi moto ko ka ngo bomo bandunde boti alo longoli bandunda ngo ukomi ko classa ngo siko bien. And then you start to organize it properly once it starts growing. Ndunda ngo babisoki bandiko bota ebandi kokola obi bandunda museza kaso kotika opete ko mulai lokola nga ndunda ko mulai lokola nga ndunda bite ko mulai lokola nga so babi abandunda ngo ekoli eleki ba legime mati eko bimisa ba branch and it's greater than all the herbs bandeke ba ko ya kufanda na elilingi nango elingo lobela bisoni c'est-à-dire ici la Bible nous parle de la foi. And the Bible here is telling us about la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est sémée dans ta vie, when the word of God is sown into your life, it's like this small seed. Il faut épota. It must grow. Et comme on a une étape, yo ozala ki négatif, faut comme peine à foi. Yo wandoko loba négativité mingo comme kotato la foi. Ça dit ma sœur, mon frère, dans le royaume, le Seigneur veut que nous soyons des hommes, des femmes de la foi. Dis à ta sœur, dans le royaume, le Seigneur veut que nous soyons des hommes, des femmes de la foi. Dans le royaume de Dieu, le Seigneur veut que nous soyons des hommes, des femmes de la foi. In the kingdom of God, He wants us to be men and women of faith. When the word of God is sown into your heart, it's like this small seed. And branches were shoot out. And this sister used to cry out. Now she's confessing the word of God. You bring it all your problems to prayer. Il prend cela, il présente cela à Dieu. He brings all the problems to God. C'est la foi. La Bible nous dit, montrez-moi la foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai la foi avec les œuvres. Il faut que la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est sémée en nous, la parole grandisse. And grow. When the word begins to grow, the birds is now hiding under the shade. The birds now hiding under the shade. But now it's growing. And it has large branches. And you see a bird hiding on the branch. The bird is hiding on the branch.
And you think you're talking about normal prayers, but it's talking about people's lives. People who have problems that they because you have prayed people who do not know God that complain, but they know not to complain. People are crying, but they negative. You become negative. You become negative. I said that negativity is bad. I experienced negativity. Negativity is bad. You crying, I'm tired, this is marriage, I'm tired. Oui, bien. That's to say, God doesn't want us to have the attitude of when we come here, we come here so that the word may grow. The word may grow. And when the word is growing, the word that was born is outgrowing. And when that word grew, what the sport was, I was a child. Je parlais comme un enfant. I spoke J'ai like a raisonné child. comme un I enfant. thought like a Mais child. lorsque je suis devenu adulte, But when I became an j'ai adult, fait disparaître ce qui est I put away all the childish things. c'est-à-dire, on a commis la maturité. You now have On a maturity. commis mûr. Now Ma mature. sœur, mon frère, la parole est comme ma mûre Let the Katinayo. word of God be Que mature nous inside of you. grandissons. That we grow. Alléluia. Et moi, je pense, je vais m'arrêter ici. I think I'll finish here Photocommie 17h30. because it's 5:30. Je pense que Naté Kassou, 45 minutes, c'est bon. I preach about Et je 45 vais minutes. continuer cela le dimanche. Je vais vous donner des points pour aider Bisso Tokotana Royaume. Je vais vous montrer que royaume. I will be talking about the kingdom. D'où Liloba Oizapona. Liloba Mtaza Pepe, Liloba Oizapona. Church of the President, this word is for Nous you. allons maintenant prier. Mettez-vous debout. Toye Bisanzambe. Royaume Toyoki Oyo. Un jour tout mon âme. Let's pray to God that we may Tokota yango. Tozala libanda te tokota yango. for us not to be To outside vivre the yango. in, to experience it. Hello, Dinamai, Damazai.